Iya. Padahal di pinggir jalan ning trotoar. Nah, Dulur, kepuranan jagoan warung VW aku tak supri. Aku ning sini. Nah, kami berdua dulur kan ning trotoar nek nggon Old Town Alexandria, Virginia. Sing didekor ning yo. Iya, iki menyambut Halloween. Halloween. Tangane ku serem kabeh ngono lho, nek Lho, tengkorak ngene kuwi. Tengkorak gede banget raksasa iku. Tangan-tangane wong ndek got ngono kuwi lho. Oh, dan aku selama iki sering nanggon daerah-daerah RW ku RT ku enggak anak sing ngene iki lho ning. Oh, lumayan masif, ya? lumayan masif dekorane iki yo. Heeh. Memang Halloween itu bukan kegiatan atau holiday atau hari raya yang di kayak nasional ngono ya. Cuma buat seneng-senengan ae. Lan tradisi beratus tahun sing dirayakno ambek wong Amerika. Lan tahun ini tak jatuh tanggal 31 Oktober. Nah, setiap tahun 31 Oktober. Selalu sih. ya? Iya, cuma memang ini kan dari zaman dulu itu anak sing ngomong sejarah itu adalah hari peringatan hari raya keagamaan Pagan atau kepercayaan Pagan, terus dibawa ke sini, terus bertransformasi, tapi ya sekarang banyakan jadi ya bagi-bagi coklat. Terus apa mana ya, nonton film setan, ngono-ngono. Jadi ini mungkin mau mengingatkan bahwa, mungkin mencerminkan bahwa tentang wong-wong tentang kematian juga mungkin ya. Terus bahwa kita tuh rasa takut itu memang ya sabun wong ki ada, enggak apa-apa. Itu wajar manusiawi. Kita ditakutin, kita takut. Tapi aku lek bengi mungkin wedi jual nek kedoan. Ya, tapi memang sekarang ini banyak sekali orang yang tadi juga mampir sini foto-foto. Ngomong-ngomong soal nakut-nakutin, biasanya sampean tahu nggak rumah setan sing di karnaval atau di taman hiburan? Iya. Itu selama pandemi itu ditutup, Cak. Oh, kayak rumah hantu. Soalnya hantunya kudu hantu tenanan. Hantune menungso atau boneka sing ngeri ngono. Ditutup selama pandemi ini ya. Dan memungkinkan penularan corona kan. Nah, sekarang ini akhirnya Halloween tahun ini tuh dibuka lagi. Wih, sampeyan ceritane tonton Dulur. Universal Studios Hollywood terkenal akan transformasinya setiap Oktober. Jelang Halloween tahun ini, penyelenggara memutuskan membuka Hollywood Horror Nights yang sedianya berlangsung tahun lalu tapi batal karena pandemi. Para pemburu adrenalin dan mereka yang penasaran kini kembali bisa menikmati ditakut-takuti dalam setting film-film horor klasik Hollywood seperti Dracula, Frankenstein, atau Bride of Frankenstein yang dinilai telah menyelamatkan Universal Studios dari kebangkrutan pasca masa depresi ekonomi tahun 1930-an. Walau di luar ruangan tidak diwajibkan, pengunjung harus tetap memakai masker di dalam ruangan. Tapi ini tidak mengurangi antusiasme pengunjung. This was my favorite so far tonight, and it was great to be back after not being here for a year. It's really exciting to be back, after the pandemic. Opening night, that's why we came, Dan ada bonus bagi pencinta musik heavy metal. Gitaris Guns N' Roses / menciptakan soundtrack untuk anjungan The Bride of Frankenstein Lives. Because this was actually supposed to happen last year, this particular maze, and it didn't. So I started writing for it then, and then I stopped. And then when they said it was going to happen this year, then I got back to work and I finished it up. I did some bass and guitar. And then I use guitar synthesizer, which was basically simulating the violin and some of the cello and all that stuff. And then just keyboards. Penyelenggara memilih Bride of Frankenstein sebagai tema utama untuk menyorot peran aktris dan karakter perempuan yang sering terabaikan dalam film-film Hollywood dan menjadi gratifikasi semata. Di sini pengunjung bisa bertemu She-Wolf, putri-putri Dracula, menyaksikan kembali adegan mencekam The Exorcist, atau mengalami aktivitas paranormal para karakter serial Haunting of Hill House yang populer di Netflix. Dari Universal Studios California, VOA. Dulur, bar iki ana cerita sing hubungane karo Halloween musim sisi gitu lho ya. Ono bayang-bayang tertentu ngono. Loh, aku gak nganui sampean kok. Sama begitik ngono. Oh ya? Gitu lho, sirahe wedhus apa asu ki sirahe telu. Dijawe setan sampean, Kak. Iya, lek bengi-bengi mungkin ya dijawe-jawe ngono ya. Ih, Setan Jawa iki enak ta? Kita dibayangkan duit
tangan, di moto kayak tadi. Padahal nek konsepnya nang negara liya kadang-kadang hanya energi hitam, dark energy. Nah, Seperti ngomong lain nih. Alexandria Old Town ini ada orang juga yang bilang ini tuh daerah kota hantu, Cak. Masa sih bener lah? Aku ngerumor tok, Iya, urban soalnya legend. Salah satu kota yang paling tua di daerah Commonwealth Virginia ya, atau di bagian timur Amerika Serikat. Karena ini itu kayak masuknya jalur masuk apa namanya kapal, biyen, terus perdagangan itu ya lewat kene. Seto. Memang kadang-kadang kita itu selalu mengasosiasikan sing jenenge demit dan gendruwo dan setan itu kok tempat-tempat sing tuwa yo. Lah apa kok ngono? Memang sing tempat-tempat nyar itu takut hantu-hantu atau roh-roh gentayangan itu untuk bermukim atau Mbok ya, dari Cak, situ aku gak ya. tau takok ambek setane. Maksudnya setan. Sampean mau Mungkin lapor nang wedi. kene. Ono gadget, ono media sosial nek ngono sing tempat-tempat baru iku ya. Ketok nanti ditakoki Facebooknya sampean apa ngono. Lah ini suasananya wis indah ning ya, wis mulai daun-daun berguguran. Bener. Foliage. Foliage, Wih. fall foliage. Kadang di beberapa daerah itu ono sing dadi abang, dadi kuning. Tapi ada Oranye, sebagian tapi ada sebagian peneliti itu juga bilang karena climate change atau perubahan iklim. Alah, terus dadi elek. Iya, bukan dadi elek, berubah, Cak. Harusnya iku wis gugur, Ternyata durung. tapi ternyata burung karena dia bingung. Iki wis adem apa Iso burung? bingung ya jenenge godhong-godhong karo wit-witan itu ya. Wih, menarik. Tak dulu ceritane. Menikmati pemandangan perubahan warna daun selama musim gugur adalah salah satu kegiatan favorit warga yang tinggal di daerah dengan 4 musim. Namun perubahan iklim membuat tahun ini agak berbeda. You're seeing a lot of like browning on the edges of the leaves, which we call leaf scorch. Kekeringan mengakibatkan dedaunan berubah kecoklatan dan layu sebelum bisa mencapai perubahan warna yang maksimal. Sementara gelombang panas membuat daun rontok sebelum musim gugur tiba. The tree leaves tell you everything. I mean, like there's not really any better way to evaluate a tree than looking at the leaves and like how well the new growth came out and how long of a new growth pushed out on the ends of the branches. But the tree is sort of expressing like what the summer has done to it. Selama tahun 2021, dalam beberapa bulan sebelum musim gugur di akhir September, daerah di pantai timur Amerika Serikat dihantam cuaca ekstrim dan badai. Leaf peeping atau berkunjung ke daerah tertentu untuk mengamati perubahan warna daun populer di wilayah New England dan bagian atas negara bagian New York. Wisata leaf peeping mendatangkan sedikitnya $8 miliar per tahun bagi kawasan New England, menurut data Badan Perhutanan Amerika Serikat. Perubahan iklim yang berdampak pada tumbuhan ini juga berdampak pada bisnis pohon Natal. Kekeringan ekstrim sepanjang tahun 2021 membunuh bibit Bob Schutte. If this were to persist year after year, it could have a significant impact down the road. Dampak dari cuaca ekstrim tahun ini baru akan dirasakan Bob di masa mendatang. 8 years from now, I'm liable to have 2,000 fewer trees to harvest. Suhu yang meningkat selama musim panas dan masalah logistik lain membuat harga pohon Natal tahun ini dipastikan akan melonjak. The cost of fuel has gone up, the cost of fertilizer has gone up, the cost of labor has also gone up. So, I mean, we have to be able to recover these costs in our operation here. Dengan berbagai dampak ekonomi ini, pemerhati lingkungan mengingatkan pentingnya untuk berfokus pada pelestarian hutan. You start losing trees to climate change. That affects how well areas can regulate temperatures. And if you were to have a hillside full of happy trees, happy evergreen trees in the mountains, and then that all goes away from climate change, those trees were also helping with preventing floods and things like that too. So it's all kind of connected in a very domino effect kind of way. Demikian laporan VOA. Loh, Cin, cepet tolong. mau Sepul. bene ae sampean Dikletak betik, rajin. Nah, ini niat sekali ya, Cak ya. Itu Kira-kira- perlu biaya, tapi kita ben tahun ya, jadi di Setiap kene tahun. gudang ngono. Terus kesepakatan RT karo RW ini mungkin ya. Iya. Melewati pintu wong akeh ya. Dan memang ini juga menarik perhatian sih bagi sebagian warga, dan warga lokal juga seneng jalan-jalan nang kene karena jadi festif ya. Turis rene. Iya. Tengah parkir enggak sing ngatur mobil ngono. Anak 2000. Anak setane. Nah, dulur kita habis kini ada cerita lainnya lagi, tapi sakwise sing Siji iki. Labu iki lho, saiki
kok digairno. Iki lho tante. Rekayasa genetika, heeh. Kudu iku ancene Sing model elek-elek koyo iku. ngono. Elek-elek bentuk Iya, iku sampean kayak gawe nek gudiken ngono. Nganggo treat or treat. Oh, dikai anu ngono. Permen, coklat, ngono kuwi, Cak. Jadi emang Heeh. salah satu tradisi yang paling disenengi di sini tuh trick or treat. Kita cilik-cilik iku to. Heeh, jadi lek sampean ngasih treat, iku permen, coklat dan lain-lain. Ku tau lek gak ngasih, Trik engko di trik. karo sing cah cilik-cilik iku. Cah cilik-cilik iku. Dibedek trike piye carane kayak dikerjain, digarap ngono. Ya, anak sing Kon berangkat, kon piye kon kudu ketek eta. anak sing biasane iku lek misale Heeh. sing lebih remaja itu lempari toilet paper atau tisu. Oh, Terus aku anak zaman-zaman biyen nek misale rono betik, iku nganggo endok dilempar nang dilempar nang omah. Heeh. Kadang-kadang ono sing peristiwa sing mbah jenenge rumor atau kejadian bener mungkin siji tok, tapi kan dadi ini kan akeh menimbulkan ketakutan ning. Jarine nggon permen iku ono di WC let utawa nggon dom barang ngono ning. Kan ono dhisik ngono kasus ngono kuwi Ya, ya. jadi memang harus lebih berhati-hati ya wong tuane. Nah, ngomong-ngomong soal panganan iki, Cak. Sampean ana cerita apa? Lah iki nek nggon restoran Indonesia nih, nek nggon daerah San Francisco, nek nggon daerah LA kono, maksudku nek nggon California iku kan akeh restoran. Mergo nek Indonesia paling akeh wonge penduduke nek tinggal nek kono manggone. Nah iki ono restoran nyar jenenge The Gerobak. Wih, iki ngedol bakso. Angel iki Yo. yo apa manggile? Bro, degrobrak. Gerobak. Tak dulu ceritane. Saya terinspirasi dari bapak saya yang dulu punya gerobak, dia jual manisan buah di Pontianak. Yohanes Eng, diaspora Indonesia di San Francisco Bay Area ini adalah pencinta bakso. Dan ketika kita pindah ke Bay Area, it's very hard to find like bakso abang-abang kayak di Indo. That's why it's motivated both of us untuk creating the bakso that we both remember from our childhood. Terinspirasi oleh bakso yang dijual di gerobak, Yohanes bersama istrinya Krisnawati Lim merintis The Gerobak. Jadi supnya kita lebih cenderung ke solo style punya broth yang keruh. Jadi kalau di Jakarta selection of baksonya lebih banyak pilihan dan dia fall in love with the bakso Surakarta style. Mereka mulai merintis The Gerobak saat pandemi. Berawal dari bisnis rumahan, keduanya mulai memperluas pasar dengan memindahkan operasionalnya ke dapur komersial. Pesanan bisa diantar atau diambil pelanggan setiap hari Sabtu. Menurut mereka, tantangan terbesar adalah saat mengurus perizinan dan mendapatkan dapur komersial untuk memasak, yang merupakan keharusan dalam menjalankan bisnis kuliner di Amerika. Everything have to be according the law, regulationnya harus jelas. Jadi kita waktu itu struggling banget untuk apply licenses. Kita bisa sewa commercial kitchen and everything have to be registered and licensed. I don't speak fluent in English, so it's really challenge for us. Dengan menawarkan bakso yang original dan otentik, Krisnawati dan Yohanes berharap dapat menyembuhkan kerinduan diaspora Indonesia akan tanah airnya. Jadi ada step-stepnya, panasin yang mana dulu, terus panasin supnya. Banyak pelanggannya seperti Angela Citradi mengakui bakso The Gerobak rasanya seperti bakso abang-abang yang ada di Indonesia. I feel like I transfer back to my childhood and I just feel that it's quite original. Walau awalnya pembelinya kebanyakan diaspora Indonesia, tapi secara perlahan warga Amerika mulai melirik bakso ini. The taste is very different. This to me tastes a lot more beefy, which I'm from Texas, so I love that. Indonesian food is underrepresented, and then we are hoping we can continue to provide excellent service, good quality food, very consistent food. Kita berharapnya ke depan semoga bakso ini menjadi ciri khas Indonesia gitu. Kalau orang bilang oh ramen itu Japanese, pho itu Vietnamese, why not? Bakso is Indonesia. The Gerobak juga menyajikan menu fusion seperti bakso don, sate bakso yang dikombinasikan dengan nasi, serta bakso yaki yang terinspirasi oleh takoyaki, bakso gurita makanan khas Jepang. Dari Richmond, California, Dania Iman, Andri Tambunan, Nia Iman Santoso, VOA. Iki mayat bangkit dari kubur. Ini cerita Susana ngono. Hah? Susana bangkit dari kubur. Lah ya kan dhisik ana Indonesia iku bangkit teko kubur iku terus bolong kayak growong lek kuntilanak iku. Utawa sing maris jembatan Ancol iku mangan sate. Iku yo
luwih kreatif luwih medeni itu. Iya, nah memang dekorasi ini mungkin akan bertahan sampai ya nanti awal Kapan iku? November paling ya, tanggal 1, tanggal 2 ya copot lagi. Terus Ganti? mereka bersiap-siap Natal. Jadi terus-menerus ono perayaan-perayaan supaya wong itu seneng karepe ya biar melewati waktu. Terus bisa foto-foto, kumpul-kumpul datang ke Alexandria Old Town. Nah, dulu habis ini kita mau belajar bahasa Inggrisan. Nonton jaketnya kan tapi sak bisa sing. Siji iki. Nah, iki nek nggon seberange ning trotoar enggak terlalu dihias sing masif ya. Cuman ya sebagian ono kuwi sithik ya terus kayak ono kuntilanak. Pocong koyokan nurut tempel ning nggon wit-witan iku lho. Cilik ya. Pocong-pocongan tapi ya meh padha. Nek ngene gak ono sing jenenge kayak nek Indonesia lah ono pocong, kuntilanak, nek kene setan ya siji, ghost. Ghost ya. Bener. Kurang variatif. Cuman emang namanya pocong itu kan karena emang kalau orang meninggal di desa kan emang dipocong nih. Di sini kan enggak masalah. Jadi mungkin terkait dengan tradisi. Ya. Nah, misalnya ngono berarti nang kene variasi-variasi bahasane gak sakeh nang Indonesia. Enggak, nek kono kan gendruwo nek sini susah menterjemahin opo kan enggak ono. Gendruwo. Daripada pengen dulu nanti English. In a minute. Welcome to English in a Minute. Okay, we all know what teeth are, but I didn't know that my teeth had skin. By the skin of my teeth. It was funny running into you yesterday. Sorry I had to rush off, but I was running late for a movie I wanted to see. Oh, did you make it to the movie on time? I made it by the skin of my teeth. Just as I sat down, the movie started. By the skin of my teeth means to narrowly or barely escape something bad. Many English expressions come from the Bible or Christian holy book. In the Bible, a character escapes an evil test. In one version, it says that he escaped with the skin of my teeth. And that's English in a minute. Dulur, gilirane jagat neko-neko. Sampeyan sering nabrak wong utawa cagak listrik mergo dolanan HP karo mlaku. Jak khawatir meneh, Lur. Soale perancang industrial teko Korea peng minbuk wis nemokno motor robot sing iso dadi moto ketelu sampeyan, sing iso njaga sampeyan pas mlaku karo dolanan handphone. Motor robot iki iso dipasang nang bathuk lan bakal ngekeki tondo lek ana objek sing jarake 2 meter nok ngarep sampeyan. Dadi isih ana wektu nggo endo utawa mandek supaya ora tabrakan. Kecuali nek ngarepe sepur mlaku, telat Mas arep endo. Lek sampeyan wisata nang Italia jok lali mampir nang Taman Gladiator sing pertama kali lan lagi dibuka pas pandemi corona iki, Lur. Turis sing mrono disambut ndarek petugas sing dandan ala gladiator zaman Romawi dhisik. Sampeyan ya iso ngajak main pedang lek wani, lek ora ya iso ndelok-ndelok ae. Jarane pengelola, Taman Gladiator iki iso dadi hiburan nggo wong-wong sing wis bosen dekem nang omah mergo corona. Wis bener, Lur, asal ora keculek pedange ae. Potret Presiden Rusia Vladimir Putin iki karyane seniman Evgeny Shkovart. Teko adoh ketok biasa, tapi lek dicedheki karya potret iki disusun teko untu tenanan, Lur. Iki diinspirasi barek omongane Putin sing arep ngantem untune sampai merotol kekuatan asing sing arep ngrebut wilayah Siberia. Perlu 500 untu dinggo ngrampungno karya potret iki. Shkovart nglumpukno untu-untu iki saka ngendi-ngendi terutama klinik dokter untu. Untuk rowok nggak payu iki, Lur. Seneng iki kok
dalan iki lho koyo digawe cek ngene iki Cobblestone. makadam. Dadi memang Makadam jarene. makadam zaman cara Jawa ini sih utawa bahasa Indonesia juga itu. Heeh. Jadi suasananya mendukung ya Neng ya. Ya, dan ini jenenge iku ana sebutane selain ini Prince Street disebut juga sebagai Captain's Row. Mergo Jalane kapten. Oh, jalane kapten zaman dhisik iku. Kapten biyen iku tinggalnya nang kene. Setar rumah kene iki. Heeh, BE. Terus mungkin jalan si Asis zaman dhisik ya sengaja dipertahankan ngono ya. Iya, heeh. Memang ya ngene iki lah kadang-kadang kutha Amerika akeh sing mempertahankan bangunan-bangunan atau peninggalan-peninggalan kuno ning ya. Sejarah, iya. Nah dulu wis 30 menit kami menemani sampean. Nek misalnya sampean dua pertanyaan atau pengen tahu cerita-cerita di Amerika Serikat, bisa langsung dikirim ke email warung@voanews.com. Utawa nggon Facebook gampang kata kuncine. Warung VOA, aku Cak Supri. Aku neng sini. Teko Old Town Alexandria lan nggon balik kamera Cak Rifan. Ya pamit dulu ya.